te dulu angke bono kaham ke bono hani hani sana thangya ani bono kaisa request tung kaisa dokhano target klaita sade chungde tono thansa ngin tiprasa thansa klaise tongnan nango वाह सीधे बात बोल देता हूँ, आप सब अपने अपने काम पे बिजी रहो, घर बसाओ, शादी करो, बच्चा पैदा करो, रहो भाई, अपना जिंदगी जी लो। 100% से 99.9% लोग सिर्फ वो तुझे इंस्टा पे देखा, मुझे लगा सब कुछ है उनके पास। मेरे घर में भी मम्मी है, मेरा छोटे छोटे कजिन सिस्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखता, ठीक है, मुझे समझ में भी आता है, पाता भी है। तो मतलब अब लोग जिस प्रकार से मुझे जिस नजर से देख रहे हो ना, इट्स वेरी रॉन्ग। गाना वगैरह से सोसाइटी में कोई इम्पैक्ट नहीं होता, मैं सब बोल रहा हूँ। जिनको नाचना है लिरिक्स बाद में जाओ, नाचेगा कैसे भी करके। वो एक गाना था, ओम थे कुथुक कुथुक नो गए दुख दुख, ये अच्छा है, अच्छा है ना, लोहा गरम ओए लोहा गरम अच्छा। আমি আপনার কাছে ভিডিও আপলোড খাইমানি শেয়ার খাইমানি আবো বাক্সা বড় কাহাম সাকা বাক্সা হামিয়া সাকা হয়তো আं সাইমান আবো হামিয়াবো ফাইনি সানাই নো আবো যত বড় তো সময়য়া বুঝিনাই বাক্সা বুঝিনানি কিসা লেট খানো আমি মানো তাই আं বইতো চাও বড় সাজা বুঝিনাই অবনো নেগেটিভলি না হায় পজিটিভলি ওয়ান সবই নাই দিকছে সা স্রাপসা অবনো মানে ইগো হার্ট অং ইয়াওই কিসা তাহলে নিউট্রাল অফ হাই নিকিসা ওয়ান সবই নাই দিছে আं ছামানি আবো বেলাই দে যায় ke teke sangka je ani miani video to lawo koita comments phai kang apno delete bu khai kya je dang jajakli abong kham kaisa do phano yasi chori sejamani abo please ta khai je kam hai ang kulum ka dolo langsung no tini video ke dolo no nugi magna chinti pra haseo kaisa controversy solitongka obong kha ko borok hisamnai je lyrics tayarno tiyoi tini singer bairumi mura sing bo kaisa video banobo saka je ko borogo risab jangnai je kokthese arok obono muthang thung bo oro saka oro ke bono kaisa personal samaya oro joitono je kok borok hisamno je gan hisabne tirprao joitono no bo saka je taya risab jangmani je kokthese risab jangmani oborono muthang thung bo kaisa bini bo khakri bo kaisa request place saka kaisa do phano yasi chori sejamani abo please ta khai je kam hai ang norongno ekdom request khayo koi jao ekdom khulomino koi jao omo hai ta khai lai jadi tamni ke chung Tripura hawa jara bukung bara tongai sung joto Tripura sa joton ta khubuk sabo deborma mura sing joma tiari ang amai ke ta khante tai ang mi ani koko kun jara pan mention khaije je kaisa do phano se jawi kok sade so noro buta sari ani video tolao jara je sai tongai rongno ang request khayo and ani ko video tola saya pan ulo buta sari tangai sanai ba joto do phano kaham hamya kisam sa tongai no so kaisa ka hamya ni ba koi pura do phano dos ta berdi and ang oromia fro bo saoje ত্রিপুরানি কয়েকটা রেচামু অকক সাকা ত্রিপুরানি কয়েকটা রেচামু নিছে সাও ইনকে আবনো নর পুরা কাইসা দফানো ইয়াসি সরিতা হিন্দাই জাদি অবানি ফাইসিংতে হাই হাই রিকোয়েস্ট ইনকে যে তাং তেনি মা সাকলাই নাই যে গোबां বরং রিয়াং नि রেচামু হাই 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 বরং नि नो हाइको आमतिया बरं हाइको क्या अर রেচামু गोबां मा दंगो निनि joto dofani রেচামু কোন কয়টা আমো হাই गोबां मा लिरिक्स दंगो जेटा किसा कारेक्शन खायना नांगो अबसे इनके हाय हिनि नरक देबरमा रियां जमते हिनि वाले लै तंखे ओंया abo एकदम चाया चुंसिं वाले लै तंखे बाहाय गांनाय बा बाहाय के जों जावै माननाय बा हायरा इनके abo ta खायलाय जदि केते केसा रियां नि রেচামু आसुक खे गाहाम दंगो जेटा जों प्राउडलि सायमानो जे बरंनि रियां रंनि हजागिरि डान्स रक बुसुक डेभलप ongjak busuk je tini bairumi mura sing je kok samani bini kok samabo bini jaga thikno tongo bini je sang wansungma tuibo je samani bini jaga bo thik tongo je bo saka je kok borogo risab jangnai je kok these aro obo muthang tung bo kaisa je risab na je lyrics sunge rono bo kaisa bini request tongani ta tini brother FM bro bo saka je bo kaisa independent artist bo je risab na mutungani bo risab bano bono or ke bo rangria ba bono ke bo or produce khaya ba bono or ke direct khaya bo kaisa independent artist bo je risab na mutung risab mai mano bini jaga bo thik tongo bo saka je tini tirpra hasir simia tini India hindi mani Hollywood Bollywood bo ohai gan ro risab tongo बस मेरे घर में भी मम्मी है, मेरा छोटे छोटे कजिन सिस्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखता, ठीक है, मुझे समझ में भी आता है, पाता भी है। तो मतलब अब लोग जिस प्रकार से मुझे जिस नजर से देख रहे हो ना, इट्स वेरी रॉन्ग। गाना वगैरह से सोसाइटी में कोई इम्पैक्ट नहीं होता, सच बोल रहा हूँ।
जिनको नाचना है लिरिक्स बाद में जा नाचेगा कैसे भी करके। मैं वो एक गाना था ओम थे कुथुक कुथुक नो गयाले दुक दुक, ये अच्छा है, अच्छा है ना। लोहा गरम हुए हुए लोहा गरम, अच्छा है ये सब। वाह अच्छा है ना भाई, सही है सब लोग, यू आर डूइंग गुड। ठीक है, हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है। मैं एक बार गौर से सुनिए, हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, ना ही हम किसी इंडस्ट्री से पैसा लेके वीडियो पब्लिश करता है, ना ही कोई प्रोड्यूसर मुझे प्रोड्यूस करता है, ना ही कोई डायरेक्टर मेरी वीडियो पे डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो मैं सीधे बात बोल देता हूँ, आप सब अपने अपने काम पे बिजी रहो। फील प्राउड यार, आपका लोग हैं, हम भी, क्या डिफरेंस है, यू शुड फील प्राउड। लेकिन अब लोग वो तो नहीं करते, इंस्टेड इंसल्ट करने लगते हो। हाँ, मैंने देखा है, मेरे खुद की यूट्यूब चैनल की कमेंट सेक्शन में भी सुनने को मिलता है कि अरे भाई त्रिपुरा के लोग सिर्फ सेम गाना, सेम म्यूजिक, सेम गाना। अरे तो आप लोगों को पता है तो करो ना कुछ डिफरेंट, करता क्यों नहीं हो। te dulu angke bono kaham ke bono hani hani sano thangya ani bono kaisa request tung kaisa dofano target klaita sade chung dotono thansa tung tiprasa thansa klaise tongna nango je bo kok samani bong jaga thik tongo chini singer by rumi mora sing je bo kok samani bini jaga bo thik tongo tai chini brother efumbro je bo kok samani bini jaga bo thik tongo pia controversy boro tang joto jaga no controversy kisa misa inglayo pia chung dotono tiprasa thansa klaise tongna nango pia orobong ni video je comment box je comment kai sanaro kaisa dok hano target klai kok samani obrok bisa kisa obrok saya klayo pia tung obo dok habai dok hano je khaklai ma hai klayo tung tom riang tom devorma tom mora sing tom joma pia tom tripura tung obhai klai kok sale mani beleno saya obhai klai dok hano khangobo saya pia ani bukakpi obno kaisa dok hano target klai kok ta salai tung tung joton thansa mane dok hano ta sika klai tung thansa klai si tongani